Sing san mani kaisa Tofa sini thansa Sini nahar mungle Gretar ti prale Gretar ti prale Sing san mani kaisa Tofa sini thansa Sini nahar mungle Gretar ti prale Gretar ti prale Bubagrani mokoli mukti Sini ka kelam ni thise Bubagrani mokoli mukti Sini ka kelam ni thise Sini thinang ni chati bono Sini lang mani chati bono Sini thinang ni chati bono Sini lang mani sati bono Sing san mani kaisa Tofa chini thansa Chini nahar mungle Gretar ti prale Gretar ti prale Ayang uyang tawan subay sidi Bubagrani thanjawo himlay sina Oh ayang uyang tawan subay sidi Bubagrani thanjawo himlay sina Asipan thor khora kisaka Teta manowan supangla Asipan thor khora kisaka Teta manowan supangla Sing san mani kaisa Tofa sini thansa Sini nahar mungle Gretar ti prale Gretar ti prale Sing san mani kaisa Tofa sini thansa Sini nahar mungle Gretar ti prale Gretar ti prale Gretar ti prale যতনো বেলে বেলে হামবাই তিনি जों थांनाय বিধানসভা নির্বাচনनि পরে TWF-नि শুধু আসারামবাড়ি ব্লক কমিটিनि ओरैरंनि जमायत लायगा निश्चित रूपे जों थिगौ 1000 ओरै दिनि अरो फायगा साथुं वादै मानजागे दिनि प्रग्राम हम ददमके जों लायगा যদিও সময়नि অভাবে চিনি अरो गोबांमा बक्ता विशेष बक्ता रं बिसिङो ओरै मथानि चिनी प्रेसिडेंट स्वप्ना देबबर्मा অনারেবল डली रियां अनंत देबबर्मा चिनी लोकाल नेतृत्व बड़ तंग जरा करीम बागे आं तिनी बक्तव्य रिमालिया कक्रै चिनी प्रोग्राम 100% तिनी सक्सेस जोंखा बेलाय आं तंथबका त्रिपुरानि 70 बछरनि पलिटिकल हिस्ट्री वो चिनी बोरै रत्न थानसांमानि
आगि जों कुनो समय आइकै नुगिया खबु खोनाया जिनि बोरैरग बिशेष भूमिका नाहारि दङ हास्ते गोनाङैनो बोरैरगनि मान्या एमन कुनो सामुं गरै बोसाय बोसा जुदि लामा करजा खंगे बोरैरग आसल लामाव सठिक लामाव करक तुइमानो आगियो जों जलारक से बोरैरगनो मा साव दफानि कक तिरदि किन्तु जों ताबुक नुगो जिनि TWF नि बोरैरग borok sesalarok no tabuk kobogo hado pani samung tangnen bagi belai khatong thogo ebong khakra kungo kogungkha tini chini koroksa sangbadik friend je singmani 3 bochoro ADC hapangni mungsa samung nugya sangbadik bondhu rongnang saran mujungo ADC kamaoise thangnai jodi choba khlaiya kai omo ADC wa achuk tongnai EM CM बुबाग्रा बा जों आंचलिक दल खायनाय रगनि मुचुंगियानि बागै ADC डेभेलपिंग या कोगिया जों चिनि खरांनि तत्रानि सिर किचिग्रि त्रिपुरा गोनाङै भारत आयुं कतरो दिल्ली थाङै जों चिरिगै सावो ADC ओ रां रिजागिया ADC नि सांबिधानिक क्षमता बारि रिजागिया दिनि ADC नि EM रगनि बेतन मात्र 29000 ADC नि MDC रंग बेतन मात्र 42,000 ADC বেতন রিনানি রাং গरै অনেক চিনি টিপ্রাসা বখরক গरै তাকুকতে বুকুক চং প্রশ্ন তিসাও বিভীষণনি ভূমিকাই তিনি বরক जोंनो মাজরা বেরনান বাগি কক পিরো তাঙ্গै ADC টিপ্রামথানি হাপাং সামুং তাংমায়ানি মূল কারণুখা देयर इज नो मनी पैसा नहीं है रां गरै ADC तो sak salok janai hasi Engkau dabu norok to sak si salok mana tamono. Rang geri bahigi neng sak salok nai. Dini jodi neng prosto khainai sangbadik. Rang geri ADC salok ma rongkai khana nang bubak rabai salai nai. Neng pai CM pai di ADC salok bi punuk de rang geri hai. ADC ni jeta rang kemana sa? ADC ni ko busuk rang tong. Busuk rang rika 619 কোটি বেতন বাতা রিনানি no 580 কোটি থাঙ্গো. Dini ni 39 কোটি রাং বাই সারা ত্রিপুরানো চালকনানি তামরি মাননাই একটা মার্কেট স্টল স্নামনানি তাও 16 লক্ষ টাকা রাং থাঙ্গই ত্রিপুরাও 587টা ভিলেজ কমিটি তঙ্গো প্রশ্ন সিঙ্গি মানো কিন্তু বুঝিনা নাংনাই অপ্রশ্ন মানিক সাহানো সিংদি ম প্রশ্ন রতননাথ নো সিংদি ম প্রশ্ন অমিত শাহ নো সিংদি ম প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদী নো সিংদি অম মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর Purnochandra Jamatiati chini boromganang EM rongno singi monu. No sir, 62 magagat 275 already addition rang da phondo phai tung ADC mamon hoite. Busuk rang phai 275 article rang phai koi kuti phai addition rang 275 what is the amount? Inga abo to bor sisalo phai rang khoksa bo phai mano khogni bo phai mano jehetu nang ase tothyo siu you please tell me 275 busuk rang phai sa jaite जों दायित्व नाहारि साव त्रिपुरा हास्तेनि बाजेट 27000 কোটি টাকাও थांसगैगा 15 লক্ষ ADC বরক বিভাগै 619 কোটি রাং रेजागो नों हाजार बाय 100 এবং কোটিनि हिसाब सोरंगै गाहामक्लाय प्रश्न क्लायगा आं दालाय तंतंनाय प्रश्नन बागि प्रश्नता खायदि जबा चिनि मान थाय सकलेन बागि जों जबा खायो आर रां फाइ जदि ADC हाफां जों चालक मायाखाय आबो आलादा को কিন্তু जों बार अकक सानाय भारत हाकतर त्रिपुरा सरकार टिप्रासारनि बख्रब निवै रां रियानि बागि तिनि जों चालुगै माइने एबं जों गाबोन बागि जबा ADC बाइनिया ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों आरो थां सौहैना नांनाय बेलाय हाम